Yan guys, ito tayo sa dampa guys. Sarap naman guys, may chicken. Guys. Yan, sarap naman guys, bless na bless. Yan, shout out, shout out. Yan, shout out, shout out. Yan, si Gina. Dito po tayo sa dampa, Urdaneta guys. End of the quarter. For the win. For the win. Yan, ang sarap naman. Pakain tayo ngayon guys, ang masarap. Yan, kita nyo naman. Talagang kuwan. Oh, yan. Meron pang pansit. Wow! Dito mo lagay sa gitna. Yan. Salamat. Meron pang sabaw. Dito na lang po. Mario, kunin mo yung sabaw. Yan guys, bulalo. Yan. Yan. Meron pang dessert. Dito po mana. Thank you. Abot lang po tayo ng abot guys. Sabi mo titing namin. Yan. Kompleto po lahat guys. Kompleto po. So bate guys, kakain muna kami.